घूर्णिबल सक्रिय आहरी 2 दिन प्रबल वर्षा। तो चलो देखा संपूर्ण अपडेट टी कौन रही। पश्चिम झाड़खंड और पार्श्ववर्ती अंचल में एक घूर्णिबल सक्रिय रही। यह मौसुमी सक्रिय रही राज्य में वर्षा जारी रही। तेज राज्य में आहरी 2 दिन प्रबल वर्षा होकर संभावना थिबा भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइए। राज्य में विभिन्न जिले में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होकर संभावना रही संपृक्त 9 जिला को येलो वार्निंग जारी कर जिलागुड़िक मध्य झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, कोरापुट, बरगढ़, नवरंगपुर, कलाहांडी, नुआपड़ा और बलांगीर सामिल रही। आज उत्तर ओडिशा समेत दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में झड़ वर्षा होकर संभावना रही। एने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर और केन्दुझर आदि जिला को येलो वार्निंग जारी कर आज राज्य में वर्षार परिमाण कमिपारे बोली पाणीपाग केन्द्र सूचना देइछे। तो चलन देखिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। दीदी देलेनी आलू पाने देला ओडिशा। तो चलन देखिनबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। आलू संकट दिनकू दिन व्यापक होबार लगी। पश्चिमबंग ओडिशा को आलू देवाकू मना कर देवा परे एही ओडिशा रे आलूर अभाव बढ़िबार लगी। जदि ओडिशा सरकार उत्तर प्रदेश आलू आनी तथापि यह ओडिया ग्राहकों पसंद आसुनी। तेणु आलू को नहीं राजनीति मध्य सरगरम होबार लगी। यार भितर ओडिशा रे पश्चिमबंग आभिमुख्य को नहीं प्रतिक्रिया प्रकाश पाई। पश्चिमबंग आलू न छड़िया प्रतिवाद रे जोरदार विक्षोभ जारी रही। एनएच 16 मंगुड़ी छकरे अटकी बहु खाद्य सामग्री गाड़ी। पश्चिमबंग को खाद्य सामग्री जाउथवा समस्त गाड़ी को अटक रखा जाइए। पश्चिमबंग आलू न छाड़ू शांतिपूर्ण अटक रखिंट सामाजिक संगठन। पश्चिमबंग जाउथवा समस्त गाड़ी को कटक रे अटकाई रखिंट। जदि पश्चिमबंग आमको आलू न देवाक निष्पत्ति नहीं तेबे आमे मध्य पश्चिमबंग को जाउथवा समस्त खाद्य सामग्री गाड़ी को छाड़बू बोली आंदोलनकारी माने कहिसेंते। तो चलो देखिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। केंद्रीय कर्मचारी को बड़ झटका। तो चलन देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। बजेट रे पेंशन और आयकर रे सामान्य परिवर्तन कर बेले नुआ टैक्स स्लैब भली किछि नूतन नियम लागू कर या सहित किछि सामग्री सस्ता होइथिबा बेले आउ किछि सामग्री महंगा मध्य होई जाइछे। तेबे बजेट रे अष्टम वेतन कमिशन लागू करने को नहीं केंद्र सरकार बड़ घोषणा करिपारंती बोली आशा करा जाउथिला। मोदी सरकार तृतीय पाळीर प्रथम बजेट रे अष्टम वेतन कमिशन 8 पे कमिशन लागू हेबा नहीं बड़ अपडेट आसियो बोली आशा करा जाउथिला। किंतु सेभली किछि होई नाही। अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबा नहीं बजेट रे कौन सूचना देई नथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, जा फल रे लक्ष लक्ष कर्मचारी निराश होइछंती। एने संसद रे कौन तथ्य रखि नाहंती अर्थमंत्री। केंद्र सरकार अधीन में कार्य करुवा लक्ष लक्ष कर्मचारी वेतन और भत्ता वृद्धि को अपेक्षा करथिबा बेले निराश करिसेंती केंद्र सरकार। एवं निर्वाचन शेष होइथिबा बेले नुआ सरकार गठन पर कर्मचारी को बड़ गिफ्ट मिलिबा नहीं आशा करा जाउथिला। निर्वाचन शेष होइथिबारु बजेट रे कर्मचारी पय बड़ घोषणा करा जिबा नहीं आशा करा जाउथिला। किंतु सेभली किछि होई नाही। अष्टम वेतन कमिशन को नहीं केंद्र सरकार सेभली किछि पदक्षेप अंततः एबे नहीं नाहंते। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। गुड मॉर्निंग नुहे एथर जय हिंद कहिबे पिला स्कूल को बीजेपी सरकार बड़ आदेश। तो चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। आसंता स्वाधीनता दिवस रु समस्त स्कूल हेबो एक बड़ परिवर्तन। स्कूल रु हटिबो इंग्राजी भाषार प्रयोग। शिक्षक शिक्षयित्री को सम्मान जणाइबा पई व्यवहार हेबनी इंग्राजी भाषा। एणिकी गुड मॉर्निंग कहबा परिवर्ते जय हिंद कहबे स्कूल छात्र छात्री। एने बीजेपी सरकार तरफ एक आदेश जारी कर एही प्रथारे परिवर्तन आनिया पई निष्पत्ति नैछंती हरियाणा बीजेपी सरकार। स्कूल निर्देशालय पक्षरु निर्देश दिया जाइछे। छात्र छात्री मानक मन में देशभक्ति एवं राष्ट्रीय गौरव भावना सृष्टि करिया पई एक बड़ निष्पत्ति नैछंती हरियाणा बीजेपी सरकार। एथिरे पिलामानकु शुभेच्छा जणाइबा पई भाषा परिवर्तन करिया पई निर्देश दिया जाइछे। एनिकु स्कूल रे गुड मॉर्निंग कहबा परिवर्ते पिलाए जय हिंद कहि शुभेच्छा जणाइबे। इंग्रजी भाषा को हटाई भारतीय भाषा रे प्रयोग करने सह देशभक्ति शिक्षा देवा यह निर्देशर मुख्य उद्देश्य। तो जो मैंने आम ओडिशा रे मध्य एही भली परिवर्तन चाहते से आम भिडियो तले निश्चित कमेंट करेंगे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। यही पिलामानकु प्रति मासरे 4000 लेखाएं देउछंती सरकार। तो चलो देखिनबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। सरकारଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ଚଳାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ପାଇଁ ମାସିକ 4000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି କୋଭିଡ-19 ବେଳେ। ତେଣୁ କେବଳ ସେହିମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସରକାର ମାସକୁ 4000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ୟୁପିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲ ସେବା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସକୁ 4000 ଟଙ୍କା 0 ରୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେ से अनुष्ठानिक शिक्षा एक स्वीकृतिप्राप्त विद्यालय नाम लिखाई। तेणु महामारी समय एपरी किछि पिला अछंती जो माने संपूर्ण अनाथ हो सारी। शिक्षा सरकार एक बड़ योजना चलाउछंती जो 6 ରୁ 12 वर्ष पर्यंत पिलामानक शिक्षा अटल आवासिक विद्यालय किंबा कस्तूरबा गांधी आवासिक विद्यालय रे चली।
ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାସକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସମୁଦାୟ 12,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ମାସକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ହାରରେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର 18 ବର୍ଷ ବୟସର କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 4,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିଭଳି ଯୋଜନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ, 10 ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ତଳମୁଣ୍ଡାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଉପର ମୁଣ୍ଡାରେ ହୀରାକୁଦର 14ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ। ଫଳରେ କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ବିଶେଷ କରି ମହାନଦୀର ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର ଯୋଗୁଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ବୁଡ଼ିବା ସହ ସାମାନ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଆଉ ତାହା ସହ ମହାନଦୀରେ ହୀରାକୁଦର ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ପରେ କଟକ, ଆଠଗଡ଼ ଏବଂ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଇଲାକା ଗତକାଲିଠାରୁ ରାତିରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ଧାନ ଚାଷ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ଉଜୁଡିଛି ପରିବା ଫସଲ। ମହାନଦୀର ଶାଖା ରଣନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଲିପାଡ଼ା, ତାଳବସ୍ତ, କୁଶପାଙ୍ଗି, ପାଥପୁର ଓ ବହରମପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଧାନ ଓ ପରିବା ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଙ୍କୀ ବିଲିପାଡ଼ାରୁ ତାଳବସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋନସ୍, ଏକର ପିଛା 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏହି ସରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷକଙ୍କୁ ଆରାମ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଉପାୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି। କମ୍ ବର୍ଷା ହେତୁ ହରିୟାଣା ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା 2,000 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଖରିଫ ଫସଲ ଉପରେ ଏହି ବୋନସ୍ ଦିଆଯିବ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ମେରି ଫସଲ ମେରା ବୌରା ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେନାଲ ଜଳସେଚନ ଶୁଳ୍କରୁ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା 2,000 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ହରିୟାଣା ସରକାର ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସିଏମ୍ ନାୟବ ସିଂ ସିଇନିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ, ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କମ୍ ବର୍ଷା ହେତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫସଲ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରେଳବାଇରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପୂରଣ ହେବ 3,317ଟି ପଦବୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଟି କ'ଣ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟ ରେଳବାଇ ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ WCRରେ ପୂରଣ ହେବ ଏକାଧିକ ପଦବୀ। ଏନେଇ WCR ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ତଥା ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ wcr.indianrailways.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 5 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 3,317ଟି ପଦବୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ବୟସୀମା ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ସର୍ବନିମ୍ନ 15 ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 24 ବର୍ଷ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ 141 ଟଙ୍କା, SC, ST, ESM ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା ପାଇଁ 41 ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫି ରଖାଯାଇଛି। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଆଧାରରେ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟ ଜାଣିନେବା। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।